report chau no yang he ti le to travel eat at tol to ma reporting boin chi be la kong a zanin chu ole lei in la khomang o ei hi coconut her dip coco pi tani a atangkai em a hu rei boka azang khai boka he hi parlight ani a lungnoi ang chi kan ti me zang deuh hlek plastic ang deuh ani a he coconut chip coconut core a sho deuh hleka chan ani le ome ti chuan khang ho kha lei tha kan hnim hring kan pai zong zong kan da troi ho le kan compose khatiang ne na khan kan pol kwa langa ti chuan kan pot mix kan tin kan kova chu ta tan chuan atlak ve don chawani leite hi awan to awangin awang han ti la leipa ngai me huana mi han la ki chuan an du ang nutrients te an nei theilawa pia lama him shin hian munan chang sang jok chin awangin tia hi lei chok ngai te le mani in hi coconut core te kan ei zona te le chenom te zona te pon yan chu kan han sat som china le a het ti pang chi te le par lai tang hi kan lei china ti hian kan mix china ni chalut tuka ino ti ve nge don ania ti hianin nutrients kha an mo ang tok te kha an lo mu ve china ba ka leite hi an nom reya an thor du bokani ti chuan glove sibun ve nge hi atha achana chu kutin kara bal do kutin kher te hinin ama abal chuanin a sei chak box ya kher la na box ya ninom kutin balom kha chumo mix hi thatnem nga taka mix tur ne mix ani na ang na la ya fu ai mix kha kan du don ni min don ve mo di anian te chan tu hi dengan muang ya san kecak kau say tura mamay namin at home may alam at home may alam o han ben bel khar hi afu na chu ti hanin a lei hi apota tangin kan beng son ve don ani chuanin ol sam takin kan phoi theina na ni a ma se ta han har sa deu ke man te nga ya glove te po hi phel le thin te ngai ni kutin na a feel ang tak tak hian glove nen cha kan feel lei theilo awangin o ke mang hian dang ka char chua ngai ta ni ol sam dewin lo chuak ta mai ta ni root bound kan ti a root hi a zunga hi kan du ni hetia aron chua vector ama cover vector a hual vector hi chuanin thang nge hin ngai to thina hei chu la cover cha lo ma se an na te hin lian box si a pot lian de hlek in chi khat vel lian an kan son don ne moi ta swap mai ni nice and shiny o tu na chuan FICUS LYRATA anti philodendron kapi chuan bekang phun na hna nge tian okay Chinese evergreen ani hi mizo tangin ka shela kamhial so en ve re to chevel khat
Look at it. nalberber.com upload le tlaga lo ni le ta ni hei chukalam peite tro lo zizi kan ti me china zizi plant Thek na sa ang ring chukati o hei zam chi zong zong ka du ber philodendron ki potter tia sei de min zam thini MONSTERA DELISIOSA antia hi chalutuk market a po price sanga ka khoi nung thei phiana lomom akar lakhi hunrem chang amangin kan campaign nge I plans te hi kan tan hian an tangkai em ke po hianin a an nim sing tangkai ne te chu te tring kan lo zir ve to amaro chu kan che vel te hi sing le zwal ka sisel na tur tak chuan kan lo ti ve thei ol som lo tuk kan lo ti lo te hi lo ni a plans khoi te hi ti hian thangwa senior don lama ti hian plans te kan lo war ve ni le tam a lei do na ra la chona tau me ti te hian in kan in pe a then le ta chu kan le ti hian unau te nen le te chian te nen te kan han in pe le china cha a thing tam tak te kan phun thei lawa kot pon lama te phun na tur te po tam to lawa ai zo la ngat phe chuan khopon je la ngai to a chu ban chuan ma ni in le a chung vel te hi nim sing te hi kan war zel hi a tha ani hi ka ti ve ani deuh thot na mo haw tak na ro a pot man te po atawa chu kan war chho zel chuan akong akal hmang te kan thia chuan pot te po hi atlom chho zel te kan ringa tau kher man angai lawa disposable ang chi nursery pot kan tiang hi atam bokam heng te hi chu ke po kan thian te ne na hu hawa a hloma kan cha ani thina wa te na tlom ten kan cha awan nei ani tuna philodendron chu ka report me don ani pot sei sang zo ka oh hi giant porthos kan ti Hawaiian species Hawaiian porthos anti ang bokha ni ta hi ana hlai hle ma se ke pon ui chungin kakat angaya achana chu ka propagate nuwa ka sota kanite in atanga ka sa to pania ka propagate nuwa hianin an na noilam hi an zorlu tu chu ban ka katangaya uyom lut tu kani so chuanin heta anma ni unau ama anma ang thau ala sin de wala nau de ho ka kapota kan ei sa he kapot lut ton ni o a plan sa te po hi athen khata athen azar te chu lei thei te pon kan ne ya a chor no limit in du te pon chu tian te chuan yanga atlom atanga atau thleng kan thil nei hi a risela en kol na tha hi an dong a zana phokan mu thei lo pha hial thina an hanui deuh chuan ti te ani a lei tha te kan pe a ruasur rua te kan han nan tirani kan an mu du le ni te kan han pho ar ti khan ti sangin lei tharan ma mo le kan putrong tronga ti vel khani athil hi atlom nei thei lawa chu wang tak chuan ania plants market te po hi ti hian sang chho zela sum don nan te po ti du tan te phei chuan a thale ani mizoram angat po an hnut tlang to hle a le plants man te chi sang hi atawa awang la hi atawa chu wang chuan awang la hi kan du boxi a ani vel veke
chuan he video kal tlang hian usai ka usai lo pang shilong ami hianin Gauhati nursery kal ve chi sang sang miron thon tura ngaila Gauhati za som sarian le kha heta zanga in kalo le tro peka kha khatrang kham plan chi kalei to mei lawani tian te ta han si ho zeu te hi no mo tiang te hi anung thadu a chu nya kut plan chu kut muyangai lut to kani chu wang chuan thian te le chung te plans du ve deuh le kan local po hianin ui le theilo hian kan plan si abung de room zel mai ni o di khan ka plans report emo te po video in karon cover chi nanga zone nei le miron zo tanga ka thiam le ka lo chang cheunga ke rong bole mo ka tlang ka le mo ka lui kal emo ka leng vel ka om mei te po karon cover chi nanga min lo en sak chin don nya ti chuan in lo subscribe bok don anya Don't forget to subscribe.